आमମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅମୃତମାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଚଳନ୍ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଗରେ ଏକମାତ୍ର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତମରି ମହାନାମକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ ତୁମ ଚଳନ୍ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହସ୍ତ ରଖ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଦାନ କର। ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ବୁଝି ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ଆହୁରି ତୁମ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିପାରିବୁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଥା କୁହ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତଳେ ବସୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆପଣମାନେ ଅଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଜରେ ମୋବାଇଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲେଣ୍ଟ ସିଜିନ୍ ବା ପବିତ୍ର ମାସ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ମାସ ଅଟେ ବା ବିଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିବସକୁ, ଯାହାକି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏହି ବିଶେଷ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନେ 40 ଦିନର ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାନ ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଳ୍ପନା ବା ଯୋଜନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଅସୀମ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବଦା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୀବିତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହିଁ ପାପର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ
किछि ध्यान करिबा ए मृत्यु कौन, ए मृत्यु द्वारा हमको कौन मिले। प्रथम विषय होची यीशुଙ୍କ मृत्युर तत्व। यीशुଙ୍କ मृत्युर तत्व कौन? ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु होची परमेश्वर द्वारा पूर्वर कथित बा एक योजना अटे। ख्रीष्टଙ୍କର जन्मर शह शह वर्ष पूर्वे परमेश्वर यह जनाई सारी थिले। जिसाया पुस्तक जदि आम पाठ करुचु 53 अध्याय सेठारे आम ए विषय जानीपारि थाउ। सदाप्रभु आम समस्तଙ୍କର अपराध निज पुत्रଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। प्रभु यीशु उपद्रव और विचार द्वारा दूरीकृत हेबे, आउ से जीवित लोकमानक देशरू उच्छिन्न हेबे। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्युर मूल तत्व होउची मनुष्यर पाप निमंते ख्रीष्ट निजे प्रहारित हेबे और बलि स्वरूप उत्सर्ग हेबे। यह थिला तत्व। द्वितीय विषयटी होउची ख्रीष्टଙ୍କ मृत्युर उद्देश्य कौन। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्युर उद्देश्य मन मध्य प्रथम उद्देश्य होउची ख्रीष्टଙ୍କର मृत्युर मूल उद्देश्य होउची पुनर्मिलन। रोमियो तार 5 पर्व जदि आम 10 पद 11 पद को पाठ करूँ लिखा जाए प्रभु यीशुଙ୍କ मृत्यु द्वारा आम मैंने एवं पिता सहित मिलन लाभ करिअछु एवं ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा आम मैंने ईश्वर संतान हेबार योग्यता पाइअछु और दर्प मध्य सेथरे करूअछु। तेणु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु आम मानकु पिता सहित पुनर्मिलन करिथाए। द्वितीय उद्देश्य होउची ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु उत्तम मेषपालकर प्रमाण स्वरूप अटे। से मृत्यु ही उत्तम मेषपालकर एक प्रमाण सेटा। कारण जोहन 10 पर्व 11 पदरे आम देखू जीशु जेपरी कहिथिले सेहीपरि करिथिले मध्य। से कहिथिले मु उत्तम मेषपालक मेषगुड़िक निमंते आपणा प्राण दिए। मेषगुड़िक रक्षा करने और सेमानकर भूल निमंते सेमानको दंड न दे मेषपालक सेमानक निमंते निजे प्राण दान करथिले। यार अर्थ निर्दोष होई मध्य दोषीर दंड बहन करथिले। तृतीय उद्देश्य होची पापर बंधनर मुक्ति। आम माने आगुरु पापर दासत्वर बंदी अवस्था थिलु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे निज रक्त बुहाई निजको बलि स्वरूप उत्सर्ग करी आम मानकु पापर दासत्वर मुक्त करिअछंती। जगतर कौनसी विषय आमको पापर दासत्वर मुक्त करि पारि न थांता। प्रथम पितर 18 जदि आम पाठ करूँ सेठारे आम देखू जे जेणु तुम्भे माने जान जे तुम पितृपुरुष मान ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा की सुना परि क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरं निखुंत और निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होइअछ। आमको पापरु मुक्त करिबा पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे बलि रूपे क्रूसरे बा क्रूस को मनोनीत कले। क्रूसरे समस्त जंत्रणा सहिले शरीर शेष रक्त ठोपा बुहाइले जहाद्वारा से रक्त आम को पापर मुक्त करिअछि। चतुर्थ विषय होची पुनर्मिलन। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु द्वारा आम मैंने पुनर्बार पिता परमेश्वर सहित मिलित होबार सुजोग पाइलु। जेतेबेले आमे पापी थिलु ईश्वर विरुद्धाचरण करुथिलु सेतेबेले ख्रीष्ट आम निमंते मृत्युवरण करी आम को पिता सहित मिलित होबार से पथ खोलीदेले। रोमियो 5 पर्व 10 पद जदि पाठ करुचु आम सेटा देखुचु आम मैंने शत्रु थिबा समय ईश्वर सहित तांको पुत्रंक मृत्यु द्वारा मिलित हेलु। काल्वरी रे यीशुଙ୍କ मृत्यु
ईश्वर और मनुष्य को पुनर्मिलित कला। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु द्वारा आम मैंने परमेश्वर को पिता बोली डाकिबा निमंते एक अधिकार पाइलु। पंचम विषयटी होची मुक्तिर मूल्य। मुक्तिर मूल्य ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु होची आम मान निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु बंदीर मुक्ति निमंते मूल्य स्वरूप अटे। जेपरी जड़े बंदी को कारागार मुक्त करने को हेले आम को किसी अर्थ देय आकार सरकार को देवाक हुए। से देय बा से मूल्य देवा परे आम जड़े व्यक्ति को बंदीर मुक्त करि थाउ। सेहीपरि आमर पापर बंधन मुक्ति पाइबा निमंते किछि मूल्य देवाक पड़ी थांता, किंतु प्रभु यीशु निज रक्त से ही मूल्य स्वरूप देदेले। माथ्यू तार 20 पर्व 28 पद लिखा जाए, मनुष्य पुत्र अनेक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देवाक आसीथिले। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु थिला आमानक पापर बंधन मुक्तिर मूल्य स्वरूप। से निजर प्राण दे आमान को मुक्त करथिले। षष्ठ विषय होची स्वेच्छाकृत मृत्यु। ख्रीष्ट आमान को निमंते स्व इच्छारे मृत्यु को ग्रहण करथिले। कौन सी बाध्य बाधकता नथिला। से चाहिथिले केही तांको मृत्युदंड दे पारि न थांता। स्व इच्छारे से ता ग्रहण करथिले। जोहन 10 पर्व जदि हम पाठ करू 17 पद एवं 18 पद आम देखू, प्रभु यीशु निजे निज प्राणदान करियछंती। केही तांको ठारू तांको प्राण नहीं जाई नाही, बरं से निजे ताहा दान करिछंती। से मनुष्य रूप में जगत को आसीबा पूर्व जानी थिले जे केउ प्रकार मृत्यु तांको ग्रहण करने को हेबो। तांकर जन्मर 100 वर्ष पूर्वर तांकर मृत्यु विषय भविष्यवाणी हो सारी थिला। समस्त विषय जानी मध्य से स्व इच्छारे आमानकर पाप निमंते निजर कृष्य मृत्यु को से कौन करते ग्रहण करते। सप्तम विषय होची ख्रीष्टଙ୍କ मृत्युर फल। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्युर फल कौन मिलला आमान को। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु होची समस्त मानव जाति निमंते परित्राण। जो माने प्रभु यीशु को विश्वास करती निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करती समस्त निमंते तांका मृत्यु होची परित्राण स्वरूप। प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 10 पद को जब हम पाठ करूँ आम देखू से बुझीपर विशेष जो मैंने प्रभु यीशु को विश्वास करती से निमंते ख्रीष्ट त्राणकर्ता अटंती। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु आमानकर समस्त जातना को बोई अच्छी। जिसा तार 53 अध्याय तार 4 पदरे पढ़ू, निश्चय से आमानक जातना सबु धारण करियछंती और आमानक व्यथा सबु बोई अच्छी। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु आमान को सुस्थता प्रदान करियछि। आमाने पापर रोगर असुस्थ थिलु, आमानक अधर्मरु आमान को सुस्थ करियछि ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु। जिसा तार 53 अध्याय 5 पदरे लिखा जाए, मात्र से आमानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले और आमानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले। आमानक शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला और ताहांक प्रहार रे आमाने सुस्थ हेलु। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु ही समस्त मानव जातिर पापर परित्राण निमंते एकमात्र उपाय थिला। से आपणक पाप निमंते और मोर पाप निमंते मृत्यु भोग कले। ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु कौन से साधारण मृत्यु नथिला। से जंत्रणादायक मृत्यु से आम्मानक पाई बहन करथिले। तेणु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु आम्मानक निमंते एक पर्व, एक पालन, एक दिवस न हो। यार गभीर अर्थ को बुझा, यार तत्व को बुझा, यार उद्देश्य को बुझा, यार जो फल गुड़िक रही जाना, जहाद्वारा ख्रीष्टीय जो मृत्यु दिवस आम पालन करने को जाऊँ
ତାହା ଆମେ ହୃଦୟର ସହ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମର ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ତା'ର ଫଳକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରିଥିଲ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଏହା ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।